जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के राजाराम डागा इलाके में स्थित टेक एआईसी कारखाने के सामने आज सुबह से स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कारखाने में क्षेत्र के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सीएसआर के तहत ग्रामीण इलाकों में पानी के छिड़काव की व्यवस्था, मजदूरों की वेतन वृद्धि, 12 घंटे की बजाय 8 घंटे कार्य अवधि तय करने और अन्य श्रमिक हितों के जुड़ी मांगों को भी उठाया। तो सामने कारखाना केन करते दिए मानुषेर सुविधा असुविधार जन्यई तो मानुष कारखानाटा करते दिए। तबुओ एखाने मालिक कोनो दाबी मेने निच्छे ना, ना मंजूर करे दिल ना किछु। आमरा काली खाबो, बाइरेर जन एसे काज करबे, सेटा तो हय ना। सेटा बोली मूल दाबी आजके आछे जे छेलेदेर 30टा छेले नेওয়ার কথা আছে, 30টা তো গ্রাম বাসিন্দার ছেলে নাই। আমাদের মূল দাবি আছে যে 150টা ছেলেকে নিতে হবে। আর কি দাবি আছে? पेमेंट बाড়াতে হবে। এই পেমেন্টে তো মানুষের সংসার চলে না। 180 টাকা 280 টাকায় কি মানুষের সংসার চলবে না। পাঞ্চিং করাতে হবে, ছেলেদের ঘরে গ্রামের ছেলে ধরে 8 ঘন্টা ডিউটি দিতে হবে। 12 ঘন্টা ডিউটি গ্রামের ছেলেরা কেন করবে? গ্রামে যেহেতু সামনে কারখানাটা কেন মানুষ করতে দিয়েছে, উন্নতির জন্যই তো কারখানাটা করতে দিয়েছে। উনি আমরা কালি খাবো, ধুলো খাবো, বাইরে না এসে কাজ করে নেবে, সেটা তো হয় না। আমাদের না কোনো সুবিধা দিয়েছে, না সুযোগ দিয়েছে, কোনো কিছু করে দেয়নি। আপনার নাম? আমার নাম সোমা। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।